Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé depuis une bonne quinzaine de minutes et comme d'habitude a salué les fidèles venus écouter sa catéchèse. On estime à 15 000 le nombre de fidèles présents aujourd'hui. Comme vous voyez, il fait beau aujourd'hui sur la ville éternelle, mais il ne fait pas très chaud. Le Saint-Père est accueilli par des porteurs de drapeaux et après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, Dio non è ingiusto, tanto da dimenticare il vostro lavoro e la carità che avete dimostrato verso il suo nome, con i servizi che avete reso e che tuttora rendete ai santi. Desideriamo soltanto che ciascuno di voi dimostri il medesimo zelo, perché la sua speranza abbia compimento sino alla fine, perché non diventiate pigri, ma piuttosto imitatori di coloro che con la fede e la costanza divengono eredi di promesse. Parola di Dio. De la lettre aux Hébreux. Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas votre action, ni l'amour que vous avez manifesté à son égard, en vous mettant au service des fidèles et en vous y tenant. Notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même empressement jusqu'à la fin, pour que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez pas paresseux, imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Parole du Seigneur.
A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, God is not so unjust as to overlook your work and the love which you showed for his sake in serving the saints, as you still do. And we desire each one of you to show the same earnestness in realizing the full assurance of hope until the end, so that you may not be sluggish, but imitators of those who through faith and patience inherit the promises. The word of the Lord. Lesung aus dem Hebräerbrief. Brüder, denn Gott ist nicht so ungerecht, euer Tun zu vergessen und die Liebe, die ihr in seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und noch dient. Wir wünschen aber, dass jeder von euch im Blick auf den Reichtum unserer Hoffnung bis zum Ende den gleichen Eifer zeigt, damit ihr nicht müde werdet, sondern Nachahmer derer seid, die aufgrund ihres Glaubens und ihrer Ausdauer Erben der Verheißung sind. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no es tan injusto como para olvidarse de vuestro trabajo y del amor que le habéis demostrado sirviendo a los santos ahora igual que antes. Deseamos que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño hasta el final, para que se cumpla vuestra esperanza. Y no seáis indolentes, sino imitad a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. Palabra de Dios. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, Deus não é injusto para esquecer as vossas obras e o amor que mostrastes pelo seu nome, pondo-vos ao serviço dos santos e servindo-os ainda agora. Desejamos, porém, que cada um de vós mostre o mesmo zelo para a plena realização da sua esperança até ao fim, de modo que não vos torneis preguiçosos, mas imiteis aqueles que pela fé e pela perseverança se tornam herdeiros das promessas. Palavra do Senhor. فصل من الرسالة إلى العبرانيين. يا إخوتي، إن الله ليس بظالم فينسى ما فعلتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه، إذ خدمتم القديسين وما زلتم تخدمونهم. وإنما نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد ليزدهر الرجاء إلى النهاية، فلا تتراخوا بل تقتدون بالذين بالإيمان والصبر يرثون المواعد. كلام الرب. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, nie jest bowiem Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i jeszcze usługujecie. Pragniemy zaś, by każdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca, abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziećmi obietnicy.
Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La catéchèse d'aujourd'hui a pour thème éduquer à l'espérance. Et pour cette raison, je m'adresserai directement avec le tu, en pensant de parler à un jeune ou comme un père à un jeune ou à toute autre personne ayant envie d'apprendre. Réfléchis. Là où Dieu t'a semé, espère. Il faut toujours espérer. Ne te rends pas à la nuit. Souviens-toi que le premier ennemi à vaincre, il n'est pas à l'extérieur de toi, mais il est à l'intérieur de toi. Donc, ne laisse pas de place aux pensées amères, obscures. Ce monde est le premier miracle que Dieu a fait. Et Dieu a mis entre nos mains la grâce de nouveaux prodiges. Foi, espérance, avance ensemble. Crois-tu à l'existence des vérités les plus élevées et les plus belles? Et confiance en Dieu créateur, en le Saint-Esprit, qui fait tout avancer vers le bien, dans l'accolade du Christ qui attend tout homme à la fin de son existence. Il t'attend. Sois confiant. Le monde avance grâce au regard de tant d'hommes qui ont ouvert des chemins, qui ont construit des ponts, qui ont rêvé et cru, même lorsqu'autour d'eux, ils entendaient des mots de dérision. Ne pense jamais que la lutte que tu es en train de mener ici-bas est inutile. À la fin de ton existence, il ne nous attend pas le naufrage. En nous bat une sémence d'absolu. Dieu ne déçoit pas. S'il a mis une espérance dans nos cœurs, il ne veut pas la briser avec des frustrations. Tout naît pour pousser dans un printemps éternel. Dieu nous a créés pour que nous puissions grandir, pousser. Je me souviens de ce dialogue lorsque le chêne a demandé à l'autre arbre, parle-moi de Dieu. Et cet arbre a fleuri. Là où tu es, bâtis, construis. Si tu es tombé, lève-toi. Ne reste jamais par terre, lève-toi. Laisse-toi aider pour rester debout. Si tu es assis, mets-toi en marche. Si l'ennui te paralyse, chasse-la avec des œuvres de bien. Si tu te sens vide, démoralisé, demande que le Saint-Esprit puisse de nouveau remplir ton néant.
Crée, opère la paix au milieu des hommes. N'écoute pas la voix de ceux qui dispersent, qui donnent de la haine et des divisions. Les êtres humains, même différents des uns des autres, ont été créés pour vivre ensemble dans les contrastes et patience. Un jour, tu pourras découvrir que chacun d'entre nous détient un fragment de vérité. Aime les personnes. Aime les personnes, toutes les personnes, un par un. Respecte le chemin de tous, linéaire ou difficile qu'il soit, puisque chacun a son histoire à raconter. Chacun d'entre nous a son histoire à raconter. Chaque enfant qui naît est la promesse d'une vie qui, encore une fois, se démontrera plus forte que la mort. Chaque amour qui naît est une puissance de transformation qui désire, qui veut le bonheur. Jésus nous a donné une lumière qui brille dans les ténèbres. Défends-la, protège-la. Cette lumière est la richesse la plus grande qui a été confiée à ta vie. Et surtout, rêve. N'aie pas peur de rêver. Rêve. Rêve d'un monde qu'on ne voit pas, qu'on ne le voit pas encore, mais qui certainement arrivera. L'espérance nous mène à l'existence d'une création qui s'étend jusqu'à son accomplissement définitif lorsque Dieu sera tout en tous. Les hommes capables d'imaginer ont offert à l'homme des découvertes scientifiques et technologiques, ont franchi les océans, ont marché sur des terres que personne n'avait jamais piétinées. Les hommes qui ont cultivé l'espérance sont aussi ceux qui ont vaincu l'esclavage et donné des conditions de vie meilleures sur cette terre. Réfléchissez à ces hommes, sur ces hommes. Sois responsable de ce monde et de la vie de chaque homme. Chaque injustice contre un pauvre est une blessure ouverte et diminue donc ta même dignité. La vie ne s'arrête pas avec ton existence. Et dans ce monde, d'autres générations viendront qui succéderont à notre génération et d'autres encore. Et chaque jour, demande à Dieu le don du courage. Souviens-toi que Jésus a vaincu pour nous la peur. C'est lui qui a vaincu la peur. Notre ennemi ne peut rien contre la foi. Et lorsque tu auras peur face à quelques difficultés de la vie, souviens-toi que tu ne vis pas seulement pour toi-même. Dans le baptême, ta vie a déjà été immergée dans le mystère de la Trinité et tu appartiens à Jésus. Et si un jour tu avais peur et tu pensais que le mal est trop grand pour être défié, pense tout simplement que Jésus vit en toi. Et c'est lui, par toi, avec sa bonté, veut vaincre tous les ennemis de l'homme, le péché, la haine, le crime, la violence, tous nos ennemis. Et toujours le courage de la vérité. Mais souviens-toi que tu n'es supérieur à personne. Souviens-toi de cela.
Si tu étais resté même le dernier à croire en la vérité, ne fuis pas la compagnie des hommes pour cela. Même si tu vivais dans le silence d'un ermite, porte dans ton cœur les souffrances de toutes les créatures. Tu es un chrétien et dans la prière, on donne tout à Dieu, cultive des idéaux. Tu dois vivre pour quelque chose qui dépasse l'homme. Et si un jour ces idéaux devaient te demander une addition très chère à payer, n'arrête jamais de les garder dans ton cœur. La fidélité obtient tout. Si tu te trompes, soulève-toi. Rien n'est plus humain que de faire des erreurs. Et ces mêmes erreurs ne doivent devenir pour toi une prison. On ne doit pas rester dans la cage de nos erreurs. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour les personnes en bonne santé, mais pour les personnes malades. Donc, il est venu même pour toi. Et si tu te trompes encore en l'avenir, n'aie pas peur. Lève-toi. Tu sais pourquoi? C'est parce que Dieu est ton ami. Dieu est ton ami. Si l'amertume te frappe, crois fermement, avec force, en toutes les personnes qui encore opèrent pour le bien. En leur humilité, il y a la sémence d'un monde nouveau. Tu dois fréquenter des personnes qui ont gardé le cœur comme le cœur d'un enfant. Apprends de l'émerveillement et cultive la stupeur. Tu dois cultiver la stupeur. Vis, aime, rêve, crois. Et avec la grâce de Dieu, tu ne dois jamais désespérer. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, le thème de la catéchèse de ce jour est « Éduquer à l'espérance ». Si tu veux espérer, crois fermement que ce monde est le premier miracle que Dieu a fait, que le Créateur meut toutes choses vers le bien et attend chaque homme à la fin de son existence. Œuvre pour la paix parmi les hommes et n'écoute pas la voix de ceux qui répandent la haine et la division. Demande à Dieu le don du courage et rappelle-toi que tu ne vis plus pour toi-même, mais pour Jésus, qui te donne la force de vaincre tes peurs. Par le baptême, ta vie est déjà plongée dans le mystère de la Trinité et tu appartiens à Jésus qui vit en toi, même dans l'épreuve. Aie toujours le courage de la vérité et remets toutes choses à Dieu dans la prière. Si tu pèches, relève-toi sans crainte, car le Fils de Dieu est venu pour toi et, avec sa grâce, ne désespère jamais. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini francesi, in particolare i gruppi delle Pontificie Opere Missionarie, accompagnati da Monsignor Patrick Legal.
Dio non delude. Ha messo una speranza nei nostri cuori per farla prosperare, non per mortificarci con continue delusioni. Rinnoviamo la nostra adesione e la nostra fiducia a Gesù che vive nei nostri cuori per superare le nostre debolezze e attraversare le nostre prove. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier le groupe des œuvres pontificales missionnaires accompagné de Monseigneur Patrick Le Gall. Dieu ne déçoit pas. S'il a mis une espérance dans nos cœurs, ce n'est pas pour l'éteindre par de continuelles déceptions, mais pour qu'elle fleurisse. Renouvelons notre attachement et notre confiance à Jésus, vivant dans nos cœurs, pour vaincre nos faiblesses et traverser nos épreuves. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on Christian hope, I would now like to reflect on how we teach the virtue of hope. So I will speak directly, person to person, especially to our young people, with a few words of guidance and encouragement. First and foremost, wherever the Lord has planted you, stand firm in hope. Never lose heart. Trust in God's fatherly care, the love of Jesus, and the power of the Holy Spirit to transform and renew all things. Never yield to the negativity that tears things and people down, but keep building, trying to make this world conform ever more fully to God's plan. Keep your eyes open to the beauty all around you. Keep the lamp of faith burning in your heart, and trust in the fulfillment of God's promises. Use your God-given gifts of mind and heart to help our human family to grow in freedom, justice, and dignity. Jesus has won the victory, and he asks us to follow his example by bringing his love and mercy to a world wounded by sin, hatred, and division. Be faithful to your ideals. Get up whenever you fall, and never despair. In a word, live, love, and believe. And with God's grace, be beacons of hope to all around you. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Irlanda, Danimarca, Norvegia, Ghana, Nigeria, Uganda, Australia, India, Indonesia, Filippine, Stati Uniti d'America. Rivolgo un saluto particolare ai 9 studenti del Venerabile Collegio Inglese. Assicurando loro la mia preghiera per gli studi e per il sacerdozio. Saluto poi i molti medici e operatori sanitari presenti, mentre incoraggio i loro sforzi volti a rispettare e a proteggere il dono della vita di fronte alle urgenti sfide etiche dei nostri tempi.
su tutti voi e sulle vostre famiglie. Invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the groups from England, Scotland, Ireland, Denmark, Norway, Ghana, Nigeria, Uganda, Australia, India, Indonesia, the Philippines, and the United States of America. I offer a particular greeting to the new students of the Venerable English College in Rome, and I assure them of my prayers as they begin their studies for the priesthood. I also welcome the physicians and medical professionals meeting in Rome with prayerful encouragement for their efforts to cherish and defend God's gift of life in the face of today's pressing ethical challenges. Upon all of you and your families, I invoke joy and peace in our Lord Jesus Christ. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française et anglaise et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen in der heutigen Katechese unseren Blick auf die Erziehung zur Hoffnung richten. Als Christen lassen wir uns nicht von negativen Gedanken erdrücken, sondern leben aus dem festen Glauben an Gott, der mit der Erschaffung dieser Welt schon sein erstes Wunder gewirkt hat. Wir vertrauen auf den Heiligen Geist, der alles zum Guten führt, und auf die Umarmung Christi, der auf jeden Menschen wartet. Glaube und Hoffnung gehen dabei Hand in Hand. Jeder ist daher gerufen, sich aufzumachen und voller Hoffnung Gutes zu tun. Denn Jesus hat dir ein Licht geschenkt, das in der Finsternis leuchtet. In der Taufe wurde dein Leben in das Geheimnis der Dreifaltigkeit hineingetaucht und du gehörst zu Jesus. Jesus lebt in dir. Mit ihm kannst du Sünde, Hass, Verbrechen und Gewalt besiegen. Und wenn du selbst Fehler machst und sündigst, steh wieder auf und denke daran, der Sohn Gottes ist nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken gekommen. Er ist auch für dich gekommen. Du bist ein Christ. Übergib im Gebet daher alles Gott. Lebe, liebe und glaube. Und mit der Gnade Gottes wirst du nie verzweifeln. Un cordiale benvenuto a tutti i pellegrini di lingua tedesca. Rivolgo un saluto speciale agli studenti del Collegium Canisianum di Innsbruck e al grande gruppo degli studenti del Gymnasium Bad Essen. In particolare a voi giovani presenti così numerosi, chiedo, rimanendo uniti in Gesù, di dare a tutto il mondo una testimonianza della speranza cristiana. Dio benedica tutti. Herzlich heiße ich alle Pilger deutscher Sprache willkommen. Einen besonderen Gruß richte ich an die Studenten des Collegium Canisianum aus Innsbruck sowie an die große Gruppe der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Bad Essen. Gerade euch Jugendliche, die ihr so zahlreich zugegen seid, bitte ich,
bleibt mit Jesus verbunden und gebt der ganzen Welt ein Zeugnis der christlichen Hoffnung. Gott segne euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy tratamos sobre el tema educar a la esperanza. Por eso usaré el tú, imaginando conversar con un joven o con cualquier persona dispuesta a aprender. Donde Dios te ha plantado, espera, no cedas al desánimo. Recuerda que el enemigo que tienes que derrotar está dentro de ti. Cree firmemente que este mundo es un milagro de Dios, que Él nos da la gracia de realizar nuevos prodigios, porque la fe y la esperanza caminan juntas. Confía en Dios Creador, que llevará su creación a cumplimiento definitivo, en el Espíritu Santo, que guía todo el bien, en Cristo, que nos espera al final de nuestra existencia. Nunca pienses que has luchado en vano, que al final de la vida nos espera un naufragio. Dios no nos engaña. Llevará a plenitud, como una eterna primavera, la esperanza que ha puesto en nuestro corazón. No te quedes paralizado. Levántate, camina, confía, sueña. Sé constructor de paz y no de odio o división. Ama a tu prójimo, respeta el camino de cada uno, sé compasivo y justo, sueña con un mundo nuevo. Pide a Dios la gracia de ser valiente. Recuerda que Jesús venció por nosotros al miedo, el enemigo más grande contra nuestra fe. Reconoce que por el bautismo tu vida pertenece a Cristo y Él vive en ti, y a través tuyo, con su mansedumbre, quiere someter a los enemigos del hombre. El pecado, el odio, el crimen, la violencia. Recuerda que no eres superior a nadie y que como cristiano eres hermano de todos. Cultiva ideales y sé fiel a ellos. Y si te equivocas, no dudes en levantarte siempre, pues no somos infalibles. El Hijo de Dios ha venido para rescatarnos a todos. Vive, ama, cree, sueña. Dios es tu amigo y con su gracia nunca caigas en la desesperación. Ayer un terrible terremoto ha asolado México. Vi que hay muchos mexicanos hoy entre ustedes. Un terrible tremblement de terre a touché le Mexique. Je vois qu'il y a beaucoup de Mexicains aujourd'hui parmi nous, ici. Il a fait beaucoup de victimes et de dégâts matériels en ce moment de douleur. Je voudrais manifester ma proximité à toute la population mexicaine. Adressons notre prière à Dieu
qui réconforte les blessés et qui porte de réconfort à tous ceux qui ont perdu leur chair. Demandons aussi pour tout le personnel de service de secours qui apporte leur aide à toutes les personnes qui travaillent pour porter du soulagement, et que sa mère, la Vierge de Guadeloupe, avec beaucoup de tendresse, qu'elle soit proche de la chère nation mexicaine. Après avoir salué les fidèles de langue espagnole, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. Presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A catequese de hoje pretende educar para a esperança, desenvolvendo-se sob a forma de um colóquio direto com um tu, um jovem, uma pessoa qualquer, disposta a aprender. Vive, ama, acredita e com a graça de Deus nunca desesperes. Vive para algo que está acima de ti. Cultiva ideais. E se um dia estes ideais te custarem sacrifício, não deixes de trazê-los no coração. A fidelidade obtém tudo. Nos contrastes, sê paciente. Um dia descobrirás que cada um é depositário de um fragmento da verdade. Ama as pessoas. Ama-as uma a uma. Respeita o caminho de todos, seja ele linear ou enviesado, porque cada um tem a sua história a contar. Cada criança que nasce é a promessa de uma vida que de novo se demonstrou mais forte do que a morte. E cada amor que desponta é uma força de transformação que aspira à felicidade. Sente-te responsável por este mundo e pela vida de cada ser humano. Cada injustiça contra um pobre é uma ferida aberta na humanidade e diminui a tua própria dignidade. Sonha um mundo que ainda não se vê, mas de certeza chegará. A vida não está circunscrita à tua existência. E neste mundo, à tua geração, sucederão outras gerações. A esperança crê na existência de uma criação que se prolonga até a sua realização definitiva, quando Deus for tudo em todos. Não penses que no fim da existência nos espera o naufrágio. Em nós palpita uma semente de absoluto. Deus não decepciona. Se colocou uma esperança nos nossos corações, não foi para coarquetá-la com contínuas frustrações. Tudo nasce para florir numa eterna primavera. Confia em Deus Criador. Confia no Espírito Santo que tudo move para o bem. Confia no abraço de Cristo que espera cada pessoa no fim da sua existência. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i fedeli brasiliani e il gruppo di benefattori storici e editori dell'opera letteraria Portugal Cattolico. E l'incoraggio a cercare sempre lo sguardo della Madonna che conforta quanti sono nella prova e tiene aperto l'orizzonte della speranza. Nell'affidare voi e le vostre famiglie alla sua protezione,
invoco su tutti la benedizione di Dio. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos da língua portuguesa, em particular os fiéis brasileiros e o grupo de benfeitores, historiadores e editores da obra literária Portugal Católico. E animo-os a procurar sempre o olhar de Nossa Senhora, que conforta todos aqueles que estão na provação e mantém aberto o horizonte da esperança. Enquanto vos entrego, vós e as vossas famílias, à sua proteção, invoque sobre todos a bênção de Deus. Après avoir salué les fidèles de langue portugaise, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue arabe. الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين. كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يتمحور تعليم اليوم حول موضوع التربية على الرجاء. لذلك سأتوجه إليكم بصفة المخاطب، متخيلا أنني أتكلم مع شاب أو أي شخص آخر منفتح على التعلم. أرجو هناك حيثما زرعك الله. لا تستسلم للظلمة. آمن بثبات أن هذا العالم هو المعجزة الأولى التي صنعها الله. ثق بالله الخالق وبالروح القدس الذي يحرك كل شيء نحو الخير، وبعناق المسيح الذي ينتظر كل إنسان في نهاية حياته. ابني حيثما تكون، اصنع الخير وسط البشر، ولا تصغي لصوت من ينشر الحقد والانقسامات. أحبب البشر، أحببهم فردا فردا. احترم مسيرة الجميع إن كانت مستقيمة أو مضطربة، لأن لكل فرد قصته ليخبرها. لقد سلمنا يسوع نورا يشع في الظلمات، دافع عنه واحمه. ذاك النور الوحيد هو الغنى الأكبر الذي أوكل لحياتك. كن مسؤولا عن هذا العالم وعن حياة كل إنسان. اطلب من الله عطية الشجاعة. تذكر أن يسوع من أجلنا قد غلب الخوف عدونا. وإن تملكك الخوف يوما أو فكرت أن الشر أكبر بكثير من أن تتحداه، فكر ببساطة أن يسوع يقيم في داخلك، وهو الذي من خلالك يريد بتواضعه أن يخضع جميع أعداء الإنسان: الخطيئة والحقد والجريمة والعنف. ازرع مثلا، عش من أجل ما يتخطى الإنسان. إن أخطأت انهض مجددا. إن ابن الله لم يأتي من أجل الأصحاء وإنما من أجل المرضى، وبالتالي فقد أتى من أجلك أيضا. الله هو صديقك. عش وأحبب وآمن، وبنعمة الله لا تيأس أبدا. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, non arrendervi alla notte. Operate la pace in mezzo agli uomini e rispettate il cammino di tutti, perché ognuno ha la sua storia da raccontare. Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لا تستسلموا للظلمة. اصنعوا الخير وسط البشر، واحترموا مسيرة الجميع، لأن لكل فرد قصته ليخبرها. ليبارككم الرب.
C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli swego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, wychowywać do nadziei ten temat kieruję dzisiaj bezpośrednio do każdego z Was, zwracając się przez ty, jak w rozmowie z młodym człowiekiem lub inną osobą gotową, by czegoś się nauczyć. Pamiętaj, Bóg nie zawodzi. Tam, gdzie Cię posyła, żyj nadzieją. Nie poddawaj się. Zaufaj Bogu Stwórcy, który prowadzi wszystko ku dobremu. Wiedz, że świat idzie naprzód dzięki zaangażowaniu ludzi, którzy wierzyli, budowali mosty, marzyli, nawet wtedy, gdy słyszeli wokół siebie słowa szyderstwa. Gdziekolwiek byś był, buduj pokój pośród ludzi. Jeśli jesteś na ziemi, czujesz się pusty i przybity, wstań. Szukaj dobra, zachowaj cierpliwość. Kochaj ludzi, bo każdy ma własną historię do opowiedzenia. Wiedz, że rodząca się miłość jest energią przemiany. Bądź odpowiedzialny za świat i za życie każdego człowieka. Proś Boga o dar odwagi. Jeśli ogarnie cię strach, albo pomyślisz, że zło jest zbyt wielkie, pamiętaj, że Jezus żyje w tobie. On dla nas pokonał lęk. Z tobą, przez ciebie chce pokonać grzech, nienawiść, występek, przemoc. Miej odwagę poszukiwania prawdy. Umiej śnić i marzyć. Wszystko oddawaj Bogu na modlitwie. Pielęgnuj ideały. Wiedz, że Bóg jest twoim przyjacielem. Nigdy nie rozpaczaj. Kochaj, wierz, trwaj w nadziei. Żyj Bożą łaską. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Lunedì in Polonia avete celebrato la memoria di San Stanislao Kostka, patrono dei bambini e dei giovani. Desideroso di dare uno scopo più alto alla propria vita, unito strettamente con Dio, entrò tra i gesuiti contro la volontà dei genitori. La continua preghiera, la confessione frequente, la Santa Messa quotidiana, lavoro spirituale su se stesso formò la sua santità già in età giovanile. Il suo esempio ricorda ai genitori e ai giovani che la prospettiva di raggiungere una posizione sociale non faccia chiudere le proprie orecchie alla chiamata del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W poniedziałek obchodziliście w Polsce wspomnienie świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. On, pragnąc wyższego celu życia, ściśle zjednoczony z Bogiem, wbrew woli rodziców, wstąpił do zakonu jezuitów.
Ustawiczna modlitwa, częsta spowiedź, codzienna msza święta, praca nad sobą ukształtowały jego świętość już w młodzieńczym wieku. Niech jego przykład przypomina rodzicom i młodzieży, że perspektywa zdobycia pozycji społecznej nie może zagłuszać życiowego powołania otrzymanego od Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Aujourd'hui sont présents aussi des fidèles venus de Slovaquie. Ako nástupcovi svätého Petra a prosia o apoštolské požehnanie. Na konci audiencie spoločne zaspievame modlitbu Otče náš v latinskom jazyku. Svätý Otec požehná prítomných pútnikov, ich drahých a rodiny, ako aj devocionálie, ktoré si pútnici priniesli so sebou. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua slovacca. Particolare saluto ai partecipanti al 12° pellegrinaggio dell'ordinariato delle forze armate e dei corpi armati guidato dall'ordinario militare Monsignore František Hrabek. Cari fratelli e sorelle, vi auguro di essere coraggiosi testimoni di Cristo nell'ambiente particolare in cui vivete e operate. Volentieri benedico voi, il vostro servizio e i vostri cari in patria. Sia lodato Gesù Cristo. Toto sú slova svätého Otca. Zo srdca vítam slovenských veriacich. Osobitne pozdravujem účastníkov 12. púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov, vedených vojenským ordinárom biskupom monsignorom Františkom Rábekom. Drahí bratia a sestry, prajem vám, aby ste boli odvážnymi svedkami Krista v špecifickom prostredí, v ktorom žijete a pracujete. Ochotne žehná vás, vašu službu i vašich drahých vo vlasti. Pochválený buď Ježiš Kristus. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens. Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les séminaristes du Collège pontifical international Marie Mater Ecclesiae de Rome, les missionnaires de la Consolata, les religieuses de la compagnie de Maria Nostra Signora, les moniales bénédictines de Vetralla. Je salue les groupes paroissiaux, les dévots de Saint-Charbet-Maclouf,
les familles et les dirigeants des sociétés qui ont adhéré à l'initiative Un fiocco in azienda de Manager Italia. La Fédération italienne des giochi antichi et sports de la bandiera, des jeux anciens et des sports du drapeau, les membres de la confrérie Marie Assunta in Cielo di Terravecchia, San Bruno, que la visite auprès des tombes des apôtres favorise chez tous le sens d'appartenance à la famille ecclésiale et fasse augmenter un service toujours plus actif. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, les malades et les jeunes mariés. Demain est la fête de Saint Matthieu, apôtre évangéliste. Que sa conversion soit d'exemple pour vous, chers jeunes, pour vivre votre vie avec les critères de la foi. Que sa bonté vous soutienne, vous, chers malades, lorsque la souffrance semble insupportable. Son abandon des calculs du monde, des choses du monde, vous rappelle à vous, chers jeunes mariés, vous rappelle l'importance de la logique de l'amour dans la vie matrimoniale que vous avez commencée. Dominus Vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier Vanina et Corinne qui étaient aujourd'hui à la technique. Merci aussi à CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain à midi pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt sur KTO.